serie que se llama Razones para Creer, So we are following the series Reasons to Believe. Reasons to Believe. Y si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo al libro de San Juan, capítulo 6. And if you have your Bibles with you, please go with me to John chapter 6. Y vamos a comenzar desde versículo 5. And we will begin on verse 5. Y el título de la enseñanza en esta tarde And the title of our lesson this afternoon es que no solo de pan vivirá el hombre. is that not only by bread, A man will not live by bread alone. man will not live by bread alone. Y estamos viendo los milagros del Señor Jesucristo. And here we are seeing the miracles of our Lord Jesus. Y hoy día nos toca el milagro de la alimentación de los 5,000, And today we are looking at the miracle of the 5,000. feeding of the 5,000. Yes. So vaya conmigo a Juan capítulo 6, versículo 5, So go with me to John chapter 6, verse 5. y vamos a leer hasta el versículo 9. And we'll read up to verse 9. Y dice así, dice, cuando Jesús alzó la vista y vio que había una gran multitud que se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Versículo 7. Felipe le respondió, ni 200 días de suelo bastará para que cada uno de ellos reciba un poco de pan. Andrés, que el hermano de Simón Pedro y uno de los discípulos, le dijo, aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente? It says like this. So when Jesus looked up and noticed a huge crowd coming toward him, he asked Philip, where will we buy bread so that these people can eat? He asked this to test him, for he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread wouldn't be enough to each of them to have a little. One of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there's a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they for so many? Amén. Amén. Y sí les voy a pedir si pueden prender las luces aquí del escenario para que puedan ver sus Biblias. So if you could, I'm going to ask you to turn on the lights here in the sanctuary so that everybody can read their Bibles. Please. Pero dice la palabra de Dios So the Word of God says que el Señor Jesucristo estaba ministrando that the Lord Jesus was ministering. con sus discípulos He was ministering with his disciples, y que habían pasado al otro lado del lago and they were on the other side of the lake a un lugar nombrado Tiberias. to a place called Tiberias. Y este nombre de esta ciudad fue nombrado por el Imperio Romano Tiberio, And the name of the city was named by the Roman Emperor Tiberius. Anteriormente, esta ciudad tenía el nombre Raca, This city had the name Raqqa before, que significa lugar donde maldices o escupes. which means place where you curse or spit. Entonces esta ciudad no tenía un nombre agradable, So this city did not have a great name. no tenía una reputación Didn't have a buena. good reputation either. Y vemos en la palabra de Dios And we see in the Word of God que el Señor Jesucristo y sus discípulos that the Lord Jesus and his disciples, estaban ministrando, they were ministering, estaban enseñando, they were teaching, estaban siendo usados they were being used para hacer milagros to make miracles happen. y estaban cansados And they were tired. y que tomaron la decisión de pasar al otro lado del lago So a they esta took ciudad the decision to go across the lake to this city nombrado Tiberio. named Tiberias. Pero vemos que había una gran hambre, una gran necesidad en las personas. And we see that there was great hunger, great need in No these solamente había people. una necesidad espiritual, There wasn't only a spiritual need. había una necesidad emocional. There was an emotional need. So, había una necesidad espiritual, emocional y también una necesidad física. There was a physical, emotional, and a spiritual need. Pero había cansancio en los discípulos. But there was these disciples, they were fatigued. ¿Dónde vamos a comprar pan para estas personas? Where will we buy a loaf of bread for Ni these people? 200 días de trabajo Not even 200 days of work vamos a tener suficiente will make enough to have enough
para darle de comer a estos 5,000 hombres. to feed these 5,000 men. Sabemos que en la palabra de Dios el número es así a los hombres. So we see that in the Word of God, numbers are towards men, Y nos podemos imaginar que había mujeres y también niños. but we can imagine that there were women and children. Hay ciertos teólogos que dicen que entre 10,000 y 15,000 personas estaban ahí en ese momento. There's some theologians that say that there was about 10,000 to 15,000. 15,000 people. Entonces había una gran cantidad de personas. So there was a great amount of people. Había una gran necesidad. So that meant that there was a great need. Jesús pasó al otro lado del lago. And Jesus, he went across Y the allí other seguían side las of the personas. lake, and he was just following the La people. gran multitud lo estaba siguiendo. Multitude of people were following him. Y aquí es donde vemos el milagro. And this is where we see the miracle. So vamos a seguir en Juan capítulo 6 So let's go and read chapter 6 y vamos a continuar con el versículo 10. and continue with verse 10. Dice así la palabra. Dice, entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Versículo 12. Dice, cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y versículo 13, entonces ellos recogieron los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido y con ellos llenaron 12 cestas. It says like this, verse 10 to 13. Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, so they sat down. The men numbered about 5,000. Then Jesus took the loaves, and after giving thanks, he distributed them to those who were seated. So also with the fish, as much as they wanted. When they were full, he told his disciples, collect the leftovers so that nothing is wasted. So they collected them and filled 12 baskets with the pieces from the 5 barley loaves that were left over by those who had eaten. So ahora vengo a mi primer punto. So now I come to my first point here. Cuando hay hambre, Dios se mueve. When there is hunger, God is on the move. Cuando hay hambre, When there is hunger, el Señor se mueve. God is on the move. Y no estamos hablando de hambre física, And we're not speaking about physical hunger. estamos hablando de hambre espiritual. We're speaking about spiritual hunger. No sé en qué momento te enfrentas hoy día I don't o know. en qué circunstancia te enfrentas. I don't know in what circumstance or what situation you're at right now. Tal vez estás esperando por una respuesta, Maybe you're waiting on an answer, un milagro, a miracle, que el Señor abra una puerta. that the Lord may open a door. Pero lo que atrae la atención de Dios But what attracts the attention of God es cuando hay hambre is espiritual. when there's spiritual hunger. Cuando tú tienes hambre espiritual, When you have spiritual hunger, conocimiento del Señor, knowledge of the Lord, querer estar cerca de that you Él, want to be close to Him, eso atrae la atención del Señor. that is what attracts the attention of Porque the como Lord. dice la palabra, Because like the que el word Señor says, está buscando that adoradores the Lord is looking for worshipers que lo adoren en espíritu en verdad. that worship Him in spirit and in truth. Ahora en este So momento right at this moment, había hambre de parte de las personas. there was hunger in these people. 5,000 personas 5,000 people. con hambre. They were hungry, Y el Señor trajo la respuesta. and the Lord brought the answer. El Señor es tan sabio The Lord is so wise, porque donde hay hambre espiritual because where there is spiritual hunger, hay movimiento. there is movement. Cuando hay deseo When there is desire, hay movimiento. there is movement. Cuando hay sed y hambre, When there is thirst and hunger, el Señor se está moviendo. the Lord is moving. Por eso dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas, That is why the Word of God says en the in Beatitudes, the Beatitudes, los que tienen sed y hambre de justicia serán saciados, those who thirst and hunger righteousness will be will be filled. filled. So estamos hablando sobre hambre espiritual. So we are speaking about spiritual hunger. ¿Qué es
una llave. which is a key. Pero algo muy importante sobre este milagro, But something so important about this miracle, porque creo que hay algunas personas because I believe that there are a few que people tú estás buscando una respuesta. that are looking for ¿Cuántos an están answer. buscando una How respuesta? many are looking for ¿Cuántos an están answer? buscando un milagro? How many are looking ¿Cuántos for a están miracle? buscando que el Señor abra una How puerta? many are looking for the Lord to open a door? Pero lo que encontramos aquí en este milagro But what we find here in this miracle es que una bendición sin fe se puede volver una carga. is that a blessing without faith can become a weight on you. La fe es lo que es necesaria. Faith is what is necessary. El Señor fue a sus discípulos The Lord went to his disciples porque dice la palabra de Dios, because the word of God los says estaba probando. that he was testing them. Tú dales de comer. You feed them. No encontró fe en los He discípulos didn't find faith in the disciples. y llega un niño And then this child con comes un almuerzo. with lunch. Entonces lo que necesita el Señor So what the Lord needs es fe, is faith. porque una bendición sin fe Because a blessing without faith se vuelve una carga. will become weight. Y tal vez tú dices, And maybe you say, pastor, no entiendo ese punto. Pastor, I don't understand this point. Pues vaya conmigo al libro de Números, So go with me to the book of Numbers, capítulo 11, chapter 11, para que tú puedas ver so that you may see que el Señor ya estaba en el oficio de alimentar a las that personas. the Lord was already in this work of feeding people. Porque dice la palabra de Dios Because the word of God says que cuando los israelitas salieron de Egipto, that when the Israelites left Egypt, que cuando salían fuera de sus casas o sus tiendas, that when they would step out of their homes or their había maná del tents, cielo. then manna from heaven. ¿Te puedes came. imaginar eso? Can you imagine this? Te levantas, You wake up, haces tu cafecito, you make yourself your coffee, abres la puerta you open your door, y ahí está toda la comida and afuera. then the food is just right out there. Pero quiero que veas But I want you to see something lo que here. pasó con el pueblo de Dios. What happened with the people of God. Vaya conmigo a Números capítulo 11, versículo 4. Numbers chapter 11, verse 4. La segunda parte del versículo 4 The second part of this verse, verse 4, dice así la palabra de Dios. the word of God says like this. Y este es el pueblo de Dios quejándose. And this is the people of God They're complaining. complaining. ¿Cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? Ya se habían enfadado de la maná. Versículo 5. Como extrañamos el pescado que comíamos en Egipto, los pepinos, los melones, los cebollas, ajos. Versículo 6. Ahora andamos con la garganta seca, pues no vemos nada más que este maná. The second part says like this: Who will feed us meat? They were tired of eating manna, right? So verse 5 says, remember the free fish we ate in Egypt, along with the cucumbers, the melons, leeks, onions, and garlic. But now our appetite is gone. There's nothing to look at but this manna. Cada mañana que se levantaba el pueblo de Dios, Each and every morning that the people of God había un milagro afuera. would rise up, there was Pan a del miracle cielo. outside from the heavens. Pero llegó el pueblo de Dios al punto But the people of God came to this point que ya la bendición era una carga. where the blessing was just weight. ¿Por qué? Why? Porque no había fe en esa Because there was bendición. no faith in that blessing. Y el pueblo de Dios salía afuera, The people of God would go outside, veían el maná. they would see the manna. Y no estoy hablando del grupo rockero Maná. And I'm not talking about this band, rock band. Estamos hablando de pan. I'm speaking about bread. Y la gente comía. And people would feed. Pero llegó al punto But they came to this que la point gente se estaba enfadando. where people were just so tired Ay, of pan it. de nuevo. Oh, bread again. Quiero I carne. want meat. Quiero I pescado. want fish. Cebolla. Onions. ¿Cómo? Comíamos allá en Egipto. In Egypt.
Egypt would eat all Aunque these good éramos things. esclavos, nos Even though we were maltrataban, slaves, we nos were daban ahí treated con la vara, differently, they would hit us with pero the- qué rico with the comíamos. stick, but we would eat so good. Por eso la fe es necesaria, pueblo de And this Dios. is why faith is necessary. Porque están aquellas personas Because there are those people que that dicen, say, si solamente Dios hace esto en mi vida, if God would only do this in my life, si solamente recibo este milagro, if I would only receive this si solamente miracle, Dios me sana, if God would only heal si me, solamente Dios restaura mi if matrimonio, God would only si restore my solamente marriage, Dios me da esta bendición if financiera, only God would bless me financially, entonces yo voy a creer en Él. then I would believe in Him. Si solamente, Only God would do this. si solamente Dios me muestra algo, If God would only show me something, entonces voy a creer. then I would believe. Y hay tantas personas, iglesia, And there are so many people, church, que están esperando that are just waiting por algo, for something. están esperando por una sanidad divina, They're just waiting for a divine están esperando healing. por un milagro financiero. They're just waiting for a financial miracle. Si tu creer depende en ese milagro, If iglesia, your belief depends on this miracle, church, vas a estar esperando mucho tiempo. then you'll be waiting for a very long time. Porque ¿qué es lo que activa la mano de Dios? Because what is it that activates the hand of God? Es la fe, It's faith. es la fe. It's faith. Me recuerdo que cuando recién estábamos nuevos no en la fe, pero yo estaba nuevo en el pastoreado. I remember when I was brand new in my pastor, Y me recuerdo que el primer año que estábamos pastoreando la iglesia, and I remember that the very first year that I was pastor in a church, vino un hombre a mí. a man came to me. Vino así todo bien, tú sabes, aquellos hombres que, no sé, hacen así todo el tiempo. He came all like this, you know, like those men that come to you and they're like, Hola, this all the pastor. time. Hey, pastor, Te quiero decir algo. I want to tell you something. Chale, Yeah, te quiero decir algo. Yo tengo mucho dinero. I have a lot of money. Tengo muchas I casas. have a lot of homes. Tengo una inversión en este momento. I invested at this time, Y si tú me puedes ayudar and if you can help me y puedes orar and you can pray para que esta inversión reciba el dinero que estoy a punto de recibir, so that this investment receives the money that I'm about to get. que son millones de It dólares. is thousands of dollars. Y si era cierto, el hombre tenía mucho dinero. And it is true, this man had a lot of money. Si solamente me If ayudas you'd only help me, y el Señor hace un milagro en and esa he inversión, makes a miracle in this investment, yo voy a poder bendecir la then iglesia. I will be able to bless the church. O ahí yo voy a dar a la iglesia. Oh, right there, I'll give to the church. Y yo dije, oh, ok, And I said, oh, okay, vamos a orar. let's pray. Pero ahora me estoy recordando de ese punto, de esa oración. But now I'm remembering about that prayer Porque hay tantas personas because there are so many people que están esperando el milagro, that are just waiting for the miracle, que están esperando They're waiting la respuesta de for Dios the answer from God antes de moverse por fe. before moving by faith. Y así no es como trabaja And iglesia. that is not how he works, Y church. te voy a decir algo sobre este hombre, todo And bien I'm going to tell chévere. you something about this cool man. Nomás vino un domingo, He just came one Sunday, nunca regresó, and he never came back. nunca apoyó la obra He never blessed the church, y nunca subí de él. and I never knew anything of him anymore. Porque si no somos fiel en lo poco, iglesia, Because if we're not faithful in the least, ya, entonces ¿cómo nos va a poner sobre muchas so cosas? then how will he put us above great things? So me recuerdo a este hombre. And I remember this man. So ahora voy a mi segundo punto. So this takes me to my second point here. Bienaventurado el que cree sin ver. Blessed is the one who believes without seeing. Bienaventurado, iglesia. Blessed, church. Vaya conmigo a Juan capítulo 6, versículo 20, Juan capítulo 6, versículo 26. So go back with me to the book of John chapter 6, and now we're going to read verse 26. John 6:26. Dice así, Jesús le respondió, de cierto les digo, que ustedes me buscan no por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Jesus answered, truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs, but because you ate the loaves and were filled.
Entonces vemos que en la palabra de Dios, So we see that in the Word of God, la gente estaba buscando a Jesús people were looking for Jesus porque se habían llenado las pancitas. because their tummies were full. No lo estaban buscando They weren't looking for him para adorarlo, to worship him. no lo estaban They buscando weren't looking for him para exaltarlo. to exalt him. Lo estaban buscando porque comieron bien rico. They were looking for him because they ate so good. También uno de los discípulos de Jesús, And then also in one of Jesus' disciples, Tomás, Thomas, en el libro de San Juan capítulo 20, we see this in John chapter 20, versículo 27, verse 27. John 20, 27. que dicen así. Vemos que dice la palabra de Dios. Y un momentito. We see that the word of God says, Que cuando el Señor Jesucristo, perdón, yo estoy en el libro de Hechos. sorry, sé I'm por- in the book of Acts. Se me pasó la mano. So vemos que esto es ya cuando el Señor Jesucristo había resucitado. So we see here that after our Lord Jesus was resurrected, Vemos que visitó a sus discípulos we see that he visited his disciples, y uno de los and discípulos, one of his disciples, Tomás, Thomas, dijo que quería ver los hoyos said en that las he manos de wanted to Jesús see the holes that Jesus had in para his hands, creer que el Señor Jesucristo había resucitado. believe that the Lord Jesus had resurrected. Y aquí es donde vemos en el versículo 27, And this is where we see it in chapter 27, or verse 27. dice así. Dice, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Creo que eso es importante, no ser incrédulo pero ser creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto, pero bienaventurado los que no vieron y creyeron. It says like this. Then he said to Thomas, put your finger here and look at my hands. Reach out your hand and put it into my side. Don't be faithless, but believe. And I believe this is very important. Don't be faithless, but believe. Thomas responded to him, my Lord and my God. Jesus said, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe. Entonces vemos aquí el discípulo de Jesús, Tomás, So we see Thomas here, Jesus' estando con el disciple. Señor 3 años, He was with the Lord. He had been with ministrando, the Lord 3 years, ministering, viendo milagros, seeing miracles, viendo la happening, obra de Jesús en la seeing tierra. the work of Jesus in earth, Y todavía tenía duda, and he still had todavía estaba doubts. batallando He was still con battling creer with believing las palabras de the Jesús. word of Jesus. Y creo que eso es muy importante, iglesia, And I believe that this is very important, church, que tenemos que creer that we need to believe sin ver, without seeing, porque no nos movemos por vista, because we don't move by sight. nos movemos por We fe. move by faith. Una iglesia A church que se está moviendo por fe that is moving by es faith una iglesia is a church que experimenta lo sobrenatural de that Dios. experiences the supernatural of God. Pero en Tomás But in Thomas, todavía estaba esa duda, he still had this doubt. todavía estaba esa duda. He still had doubt. Bienaventurado el que cree sin ver, Blessed is the one who believes without seeing, el que cree sin ver, sin tocar y sin verificar. who believes without seeing, without touching, and without verifying. Es importante It is important tener fe, iglesia, to have faith, church, de creer la palabra de to Dios. believe the word of God. Limitamos la obra de Dios We limit the work of God cuando no nos movemos por fe. when we don't move by faith. ¿Cuándo fue el último momento que tú te moviste por fe? When was the last time that you moved by Te voy a faith? hacer una pregunta I'm honesta. going to ask you a very honest ¿Cuándo ha question. sido el último momento que te has movido por fe? When was the last time you moved by faith? ¿La semana pasada? Last week? ¿Ayer? Yesterday? ¿El año pasado? Last year? Y esto estamos siendo honestos con nosotros mismos, And ¿ok? right now we're being honest with ourselves, okay? ¿Cuándo ha sido el último momento When was the last time
que te has movido por that fe. you moved by faith. Fe en lo que Dios puede hacer. Faith in what God can do. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, The word of God says in Hebrews chapter 11, y no lo vamos a leer, pero solamente voy a sacar un poquito de Hebreos 11, we're not going to read it, I'm just going to talk about this. porque es el capítulo de la fe. This is the chapter of faith. Porque ¿qué es lo que es necesario para que creas? What is it that it's necessary to believe? Lo que es necesario, iglesia, What is necessary, what es is que tienes needed, que creer church, que Dios existe. is that you need to believe that God exists. So, ¿cuál es la barrera? So what is the barrier? ¿Cuál es la barrera que como nuevos creyentes? What is the barrier, the wall as new believers? Y creo que hay algunas personas que están escuchando en esta tarde And I believe that there are a few people listening que this apenas afternoon estás comenzando tu caminar con el that Señor. are barely beginning to walk with the Lord, Apenas estás aprendiendo. barely learning. ¿Y cuál es el primer paso de acuerdo a Hebreos capítulo 11? And what is the first step according to Hebrews Es que tú 11? tienes que creer que Dios Is existe. that you need to believe that God exists. Ese es el primer paso. That is the first Si step. no crees que Dios If existe, you do not believe lo that demás God de esto va a exists, pasar así. then everything else is just going to go. Si crees que Dios existe, If you believe that y God creo que el exists, Espíritu Santo te va a traer una revelación en and este I momento. believe that the Lord Jesus will bring you revelation Porque, at this time. porque siento que hay personas a tu lado, Because I believe that there's people next to you, familiares, family members, personas en el trabajo people at work que no creen. that don't believe. So, ¿cuál es el primer paso, So what iglesia? is the first step, church? Tienes que creer que Dios You existe. have to believe that God exists. Si no crees que Dios Because existe, if you don't believe that God exists, lo demás va a pasar por aquí. then everything else is just going to go Pero right si over crees you. que Dios But existe, if you believe that God exists, si crees que Dios es verdadero, if you believe that God is real, siento que el Espíritu Santo está haciendo I believe- algo, movimiento ahorita en tu I feel corazón. that the Lord Jesus, the Holy Spirit is doing something. in Lo your demás heart. es fácil. Everything else is easy. Es fácil llegar a la iglesia. It's easy to come to church. ¿Por qué? Why? Porque Dios existe. Because God exists. Porque Dios es verdadero. Because God is real. Porque lo que Él dice es verdadero. Because what He says is real. Eso no lo tenía en mi mensaje, I did not have that in my message, pero quise nomás tocarlo. but I felt I needed to touch about it. Amén. Amen. Amén. Pero vemos aquí el milagro, We see here the miracle. porque la multiplicación está en lo que das al Señor. Because the multiplication is in what you give to God. La multiplicación está en lo que le das a Dios. The multiplication is in what you give to God. Si le damos algo al Señor, If we give something to the Lord, entonces Él lo puede multiplicar. then He can multiply it. Ahora entramos a otro ambiente, And now we go into another atmosphere, a lo in sobrenatural. the supernatural. Entonces Dios no puede multiplicar lo que no le So damos. God cannot multiply what we have not given to Y Him. no solamente estoy hablando del área financiera, And I'm not only speaking about the financial pero también area, estoy hablando de los talentos y el tiempo. I'm also speaking about talents and time. Si le damos al Señor nuestro tiempo, If we give the Lord our time, si le damos al Señor nuestros if we talentos give the Lord our talents, y si le damos al Señor nuestro tesoro, and if we give the Lord our treasure, ¿qué es lo que Él va a hacer con eso? what is it that He will Él do lo va a with that? multiplicar. He will multiply it. Pero si no lo entregamos así a Él, But if we don't give this to Him, nos quedamos con solamente lo que tenemos en nuestra then mano. we just are left with what we have in our hand. Nos quedamos solamente We are left con only 5 panes y 2 with peces. 5 bread and 2 fish. Pero cuando das por fe But when you give by faith, y lo das al Señor, when you give it to the Lord, lo que Él hace what He does es que Él lo is multiplica, that He multiplies it. lo multiplica. He multiplies Y aunque it. se ve poco en tus And manos even if it's like you have very little in your hands, o se ve como poco, or you see that it's very little, pero en las manos del Señor but in the hands of the Lord, es mucho, it's so much more. es mucho. It's so much more. Wow. So Él solamente puede multiplicar lo que le das. So He can only multiply what you give to Him. Y quiero dar un testimonio. And I want to give you a testimony. Esta semana, eso no estaba en mi mensaje. This week, this was not in my message. Esta semana, This week, ¿han tenido alguna semana donde
No sé, se te hace bien apretada la cuenta. Have you ever had a week where your bank account is just so tight? Esta semana tuve que ponerle frenos a mi carro. This week I had to do a brake change in my car. Había otros gastos. There were other things that I need to do. Y le estaba diciendo al Señor, And I was telling the Lord, Señor, Lord, quiero dar mi diezmo. I want to give my tithe. Necesito dar mi I diezmo. need to give my tithe. Cuando entré a la iglesia, When I came into church, le dije al Señor, Señor, tú tienes que proveer. I told the Lord, Lord, you need to provide. Y cuando entré, And when I entered, quiero para que sepan, para la honra y la gloria de just so Dios, you know, for the glory of God, una persona me dio un saludo a person just said hi to me, y me dio el diezmo. and he gave me my tithe. Y eso fue que el Señor está encargado de nuestras finanzas, And iglesia. that is because the Lord is in charge of our financial Y ahí lo situation, entregué. church. And right there, Normalmente no doy el sobre, doy a través online. and right there and there, I gave it to the Lord. I never do it on an envelope. Pero I el do it Señor me online. estaba recordando But the Lord was remembering, que Él es el que se reminding me encarga de that mis He's the one in finanzas. charge of my Y Él financial quiere situation. multiplicar lo And que He le damos wants a to Él. multiply what we give to Him. Si no lo If entregamos, we don't give it to si Him, siempre lo vemos, ay, es que siempre if quieren. we always see it like, oh my gosh, they always just want. No, es que No, el Señor lo church. quiere The Lord wants it para to multiplicarlo. multiply it. Si tenemos eso en mente, iglesia, If we have this in mind, church, todo va a cambiar. everything will change. Muchas veces vemos las cosas por falta A lot of the times we see just things by what they lack, en lugar de ver la multiplicación, instead of seeing the multiplication en of lo que el it, Señor tiene. and what the Lord has. Un Dios todopoderoso, He is un Dios que suple nuestras He is necesidades, a God that always takes care of our necessities. pero Él no puede multiplicar But He cannot multiply lo que no le what damos. we don't give to Him. Pastor, Lord, Pastor, es que no puedo, because I just can't. no puedo, I can't. es difícil. It's so hard. Órale al Señor, iglesia, Pray to the Lord, church, que vas a ver and you'll see que vas a tener una respuesta sobrenatural that you en tu will vida, have a supernatural answer in your life. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Ahora me puse a pensar, And then I began to think, ¿por qué el almuerzo de un niño? why the lunch of a boy? Porque el Señor estaba buscando la manera de alimentar 5,000 hombres. Because the Lord was looking for a way to feed 5,000 men. Los discípulos, The disciples, aquí yo no tengo nada. they were like, I don't Sigo have aquí, anything. no tengo nada. I don't have anything. ¿Quién les va a dar de comer? Who's going to feed them? Y ahí viene un niño And then this boy comes con 5 panes, with just 5 loaves, con 2 peces. 2 fish, Un niño a boy para alimentar 5,000 to hombres. feed 5,000 men. Probablemente 10 o 15,000 personas Maybe 10,000 to 15,000 con la lonchera people de un niño. with just a lunch box of a boy. Y me puse a pensar, And so I began to think, cuando era pequeño, when I was a little boy, cuando tenía 11 años, when I was 11 years old, comencé a trabajar en la lechería. I began to work in the milk Yeah, industry, yeah, in the milk industry, in the dairy in farm. the dairy farm. Y cuando iba a trabajar, And when I would go to work, 11 años, era un niño, I was a boy, I was 11 years old, y iba a trabajar and I would go to work, y mi mamá me mandaba mi almuerzo. and my mom would send me lunch. Y siempre me mandaba And she would always send me unos tacos de chorizo y huevo. some chorizo tacos Yeah, chorizo y huevo. and egg. Siempre me mandaba diferentes tacos She'd always send me different kinds of tacos con mis hermanos with my siblings o con mi papá. or with my dad. Y ahí estaba trabajando. And there I would be working, Un niño de 11 an años 11-year-old boy, trabajando en la granja. working in the farm. Ahí mi mamá llegaba, My mi mom would hermano, get mi papá there, llegaba, my siblings, my brother would me get traían there. mi almuerzo. They would take my lunch. Uy, qué rico estaban estos almuerzos. Oh man, and that lunch was so good. Cuando yo estaba en la primaria, When I was in elementary school, mis amigos estaban comiendo sándwiches my friends, they would eat sandwiches. y ellos decían, ¿qué es lo que estás comiendo and, tú? and they would ask me, what are you eating? Unos tacos de bistec, Oh, some steak tacos. Mm. huevos con chorizo. Huevos or eggs with chorizo. Qué rico. So good.
Y me puse a pensar sobre este niño. So then I began to think about this boy. Y no sé, me comencé a imaginar. I don't know, I just started to imagine. Hay algunos aquí que les gusta imaginar ciertas cosas. Any of you like to imagine certain things? Me puse a imaginar este niño, I began to imagine this boy, el almuerzo de un niño, the lunch of a boy, la mamá preparando el almuerzo, his mom preparing his lunch, dándosela a su hijo, giving it to his boy, to her boy. y este niño And this boy yendo a escuchar las palabras de Jesús, just walking, going to listen to the words of Jesus porque él tenía el almuerzo. because he had lunch. Entonces podemos asumir que él iba solo, So we can assume that he was by himself. pero escuchando las palabras de But Jesús. listening to the words of our Lord Jesus. Y me puedo imaginar al niño ya listo para comer. And I can imagine the boy just ready to eat. Ahí abre And he opens his el box. almuerzo, está listo para He's comer. ready to be eaten. Los demás con hambre. Everybody else was hungry. Y en ese momento, And right at that moment, los discípulos, the disciples, aquí está un niño, there's a boy right here. 5 panes He y has 2 peces. 5 loaves and Y dice 2 la palabra fish. que los peces eran The pequeños. word of God says that the fish were small, they were little. Y me hice esta pregunta, And so I asked myself this question. ¿por qué un niño? Why a boy? Pero hay algo bien poderoso aquí, iglesia, But there's something so powerful here, church. porque un niño, Because a child, el corazón de un niño the heart of a child, y la fe de un and niño the faith of a child es lo que el Señor está buscando. is what the Lord is looking for. Los discípulos no tenían la fe necesaria. The disciples, they didn't have the needed faith. Los discípulos no estaban en el corazón dispuesto. The disciples didn't have the willing heart. Pero la única persona que se levantó, But the only person that stood up, me imagino, levantó su mano. I could just see he just raised his hand. La fe de un niño The faith of a para boy alimentar 5,000 to personas. feed 5,000 people. Y muchas veces, And a iglesia, lot of the times, esto es lo que el church, Señor está pidiendo. this is what the Lord is asking for. Creo que lo que pasa con los años, I believe what happens with years, con la experiencia humana, with the human con el experience, conocimiento with humano, the human knowledge, que llegamos al punto is that we just reach this point que perdemos esa fe, where we lose that faith, que perdemos ese corazón, that we lose that heart, que no estamos disponibles. that we're not available. Aunque es todo lo que tengo, Even though it's all I have, lo ofrezco hacia el Señor. I offer it to the Lord. Solamente un niño It's just a boy. dio la respuesta. And he gave an answer. Solamente fue un niño It was just a boy que se dispuso that was willing de dar lo que él tenía to give what he had para alimentar los to 5,000. feed the 5,000. Y quiero que vean el orden aquí. And I want you to see the order here. Dice la palabra de The Dios word of God says que el Señor partió el pan y los peces that the Lord broke the bread and the fish, y que los dio a sus and he discípulos. gave it to his disciples. Y fueron sus And discípulos it was the disciples que lo dieron hacia las who personas. distributed to the people. Hay una autoridad, iglesia. There's an authority, church. Hay orden. There's order, church. Son los discípulos de Cristo. It is the disciples of Christ. Son los que están siguiendo a Jesús. It's the people who follow Jesus. Son aquellos que creen en el poder de It's Dios, those who believe in the power of God, que tienen que buscar el bienestar hacia a los that otros. need to look for the good of others. Entonces vemos aquí el orden de Dios, So we see here the order of God, la autoridad de the Dios, authority of God, la autoridad de the Dios. authority of God. Pero ¿qué es lo que te quiero decir en esta tarde, And what do I iglesia? want to tell you this afternoon, church? ¿Cuál es la aplicación para este momento? And what is the application for us at this moment? Número 1 es que necesitamos aumentar nuestra fe. Number one is that we need to increase our faith. El milagro es The que des miracle, con fe. the miracle is that you see with faith. Voy a repetir eso de nuevo para que te toque. I'm going to repeat this one more time so it touches El you. milagro es que ves con fe. The miracle is that you see with faith. Es por fe. It's by faith. Fe Faith. es una arma espiritual It is a spiritual
pero también es un armor, fruto del Espíritu Santo. but it is also fruit of the Holy Spirit. Y si estamos buscando un milagro, una respuesta de And Dios, if we're looking for a miracle, an answer from God, sin fe es imposible agradar a Dios. without faith it's impossible to please God. Si estás buscando una respuesta, If you're looking for an answer, tienes que pedir por fe. then you need to ask with faith. Y si es difícil creer, And if it is difficult to believe, tienes que venir delante del Señor y decir, Señor, then you need to come before God ayuda and mi say, Lord, incredulidad, ayuda mi falta de fe. help my disbelief and help my lack of faith. Pon en mí esta herramienta Give me the tool y perdóname and forgive me si me ha estado moviendo por vista y no por fe. if I have been moving by sight and not by Creo que el faith. Señor va a aumentar tu fe en esta I tarde, believe iglesia. that the Lord will increase your faith this La fe afternoon, de un church. niño The faith of a child fue lo que era necesario was what was needed para alimentar 5,000 to hombres. feed 5,000 men. La fe de un The niño faith of a child es lo que necesitamos is en, what we need en nuestra in comunidad, our community, en nuestra sociedad, in our society, en nuestra in familia. our family. La fe de un niño, The iglesia, faith of a child, es lo que church, necesitamos. is what we need. ¿Sabes por qué? You know why? Porque somos hijos de Dios. Because we are child of God. Somos hijos de We Dios. are children Tenemos of un God. Padre We celestial. have a celestial Father. Hola, papi. Heavenly Father. Somos niños. Hello, Daddy, we No are importa children. cuánto conocimiento tengamos, Doesn't matter how much o knowledge cuántos we títulos have, tengamos, or how many o titles cuántos we años have, hemos estado or en how la many iglesia. years we've been at church. Siempre vamos a ser niños We delante will de always Dios. be children Y nos before olvidamos God's de eyes, eso. and we forget this. Nos olvidamos de eso. We forget this. Cuando llegamos delante del Señor, When we come before God, lo que abre las puertas what opens the doors es la fe de un niño. it's the faith of a child. Señor, Lord, en este momento, at this moment, ayúdame, Señor, help me. porque Why? no estoy en el punto de creer. Because I'm not at the point of believing. Ayuda mi incredulidad. Help my disbelief. Ayúdame. Help me. Aumenta mi fe. Increase my faith. Señor, ha estado estancado. Lord, I've been stuck. Ha estado en la misma posición por hace 10 I've años. been in the same position for 10 years. Pero ahora, But now, aumenta mi fe. increase my faith. Aumenta mi fe. Increase my faith. La necesidad de la fe The need of faith es lo que necesitamos para caminar en lo sobrenatural. is what we need to walk in the supernatural. Y segundo, And second, te quiero hablar sobre el I cansancio. want to talk to you about fatigue. Porque personalmente, Because personally, esta semana, this week, en mi vida personal, in my personal life, ha tenido que hacer tantas cosas. I have had to do so many things. El Señor está obrando en nuestra iglesia. The Lord is working in our Las church. personas están llegando. People are coming. Los grupos se están abriendo. Groups are opening. Y yo estoy en muchas partes. And I'm in a lot of places. No solamente aquí en esta iglesia, Not only here in this en este building, campus, in this campus, pero también ayudando a los otros but campuses. also helping the other campuses. Y hay And momentos. there are moments, Y este punto and this point es para aquella persona is for that person que están sirviendo, who are serving, que están dando su tiempo. who are giving their time. Llegas al punto You come to the point donde te cansas físicamente y where you get espiritualmente. physically and spiritually tired. Y lo que pasa, iglesia, And what happens, church, es que if you don't address that issue, que si tú no te haces cargo de esa situación, ese cansancio that fatigue te va a derrumbar. will just throw you down. Me recuerdo cuando recién era nuevo en la fe. I remember when I was new in faith, Me recuerdo que en el colegio I remember that in college, había una mujer una woman, mayor. an elderly woman, Y yo le dije que estaba sirviendo en la and I iglesia. told her that I was serving in church. Y ella me dijo, oh, yo antes asistía a la iglesia. And she told me, oh, I used to go to church before. Yo antes era directora de la alabanza, I used to be the worship team lead. lead. Pero ahora es que usan la palabra burnt out. But now they use the word No sé cómo decir. me quemé. Me quemé. Me cansé. I got tired. Y
y la razón que te estoy diciendo esta iglesia, And the reason why I'm telling you this, church, que los discípulos is that because the disciples estaban cansados, were tired. estaban ministrando, They were ministering. fueron a descansar, They went to rest, pero había una necesidad. but there was a need. Y la razón que te estoy diciendo esta iglesia And the reason why I'm telling you this, church, es si tú no te llenas is espiritualmente, that if you don't fulfill yourself spiritually, porque no estamos hablando de comida física, because we're not speaking about physical food, estamos hablando de comida we're espiritual. speaking about a Si tú spiritual no te food. llenas, If you don't fill up, ese cansancio that tiredness, esa that carga fatigue, that weight te va a derrumbar, will just will defeat you. will defeat you. Y cuando estaba preparando este mensaje, When I was preparing this message, me puse a pensar sobre los discípulos, I began to think about the disciples, que ellos estaban al punto that they were right at the verge de decir, of saying, es que ya no podemos hacer oh, más, it's because there's nothing else we can do. no podemos hacer nada por estas We personas, can't do anything for these people estamos anymore. muy cansados, We're Señor. so tired, Lord. Y creo que hay algunas personas aquí en este And lugar I believe that there are a few people here in this place que tal vez tú antes servías, that maybe you used to serve tal before. vez eras líder de algo, Maybe you were a leader of something. tal vez servías a la iglesia, Maybe you would serve the church. dabas de tu tiempo, tu talento y tu You tesoro, would give your time, your talent, and llegabas your treasure. temprano, You would arrive early. lunes, martes, Monday, miércoles, Tuesday, domingo, Wednesday, Sunday. pero llegaste al punto But then you came to the que el point cansancio era where demasiado. fatigue was just too much. ¿Y cuál es la respuesta? And what is the answer? Es que nos tenemos que llenar del Señor, That we need to fill of the Lord, porque Él es el pan de vida. because He is the bread of life. Si estamos cansados, If we are tired, necesitamos descansar en Él. we need to rest in Him. Señor, lléname. Lord, fill me. No me dejes ir de este lugar Don't let me leave this place hasta que sea lleno. until I am filled. Dice la palabra de The Dios Word of God says que todos comieron, los 5,000 comieron that the 5,000 ate y quedaron saciados, and they were satisfied. quedaron They satisfechos, were satisfied. quedaron con las barriguitas bien Their rellenitas, bellies were very full. comiendo They were unos stuffed. tacos de pescado They bien were eating rico. Fish tacos, delicious fish tacos. Yo creo que en este momento, So iglesia, I believe that at this moment, si tú estás church, pasando por un momento de cansancio if you're going through a time of just fatigue, de la vida, just tired of la life, familia, family, si estás sirviendo, if you're serving, creo que el Señor quiere darte el descanso sobrenatural. I believe that the Lord wants to give you the supernatural rest. Puestos de pie You can stand on your feet y vamos a orar. and let us pray together. La necesidad de la fe. The need of faith. Necesitamos más fe. We need more faith. Pero ¿cómo obtengamos más fe, iglesia? But how can we obtain more faith, church? Tenemos que pedirla. We need to ask for it. Si estamos If cansados, we are tired, ¿qué es lo que debemos de hacer? what do we need to do? Tenemos que descansar en Él. We need to rest in Him. Creo que hay tantas personas, I iglesia, feel that there are a lot of people, church, que tienen el deseo de servir, that have the desire to serve. tienen el deseo de dar su tiempo, su talento y su They tesoro, have the desire to give their time, their talent, and their pero han treasure. pasado momentos de cansancio. But they have gone through moments of just being tired. Y creo que el Señor And I believe te that quiere the revelar Lord una clave muy importante. wants to reveal a very important key. Si tú no descansas en Él, If you don't rest in Him, ese cansancio that fatigue se va a volver una carga will become a weight, muy a pesada. very heavy weight. Esta semana So this week, estaba corriendo I was running around de un lugar a otro, from one place to the other, una cita a otra, from one appointment to the other, y me paré. and I just stopped. Señor, And I said, Lord, necesito tu fuerza. I need your strength. Ayúdame. Help me. Y me puse a orar. And I began to pray.
Y sentí una presencia hermosa del Espíritu Santo. And I just felt a beautiful presence of the Holy Spirit. Y el Señor me dijo, And the Lord said to me, no tienes que hacer esto solo, Sammy. you don't have to do this alone, Sammy. Yo estoy contigo. I am with you. Yo estoy contigo. I am with you. Y creo que el Señor me estaba hablando esta semana, And I believe that the Lord was speaking to me this week porque siento que hay un número de personas because I believe that there's a number of people que estás allí con la rutina, that you're right there with the routine, con el trabajo, with work, con los hijos, with your kids, con todas las responsabilidades de la vida. with all of life's responsibilities. Y te encuentras como los And discípulos. you're like just like the disciples. ¿Cómo puedo, Señor, How is it, Lord, si ni puedo con mí mismo? that I can do this if I can't with my own self? ¿Cómo voy a hacer así para los demás? How am I going to be like this towards the others? ¿Cómo voy a poder ayudar a mi prójimo? How will I help my neighbor? 5,000 personas es 5,000 una locura. people, this is just craziness. Es una locura. It's craziness. Pero siento que el Señor quiere hacer algo en este momento. But I feel that the Lord wants to do something this El Señor moment, quiere this time. aumentar nuestra fe. He wants to increase our El faith. Señor quiere cambiar ese cansancio en gozo. He wants to change your fatigue to joy. Él quiere hacer algo nuevo, He iglesia. wants to do something new, Y que tú church. salgas de ese lugar And that you may leave this place renovado, renewed con una nueva vista. with a new sight.